பாடத்தின் 38வது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். එක යොහන් පොතේ 38 වෙනි පාඩමට තමයි අපි පැමිණ සිටින්නේ. Today is part 38 of our study in the book of 1st John. இன்று நான் உங்களுக்கு 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே இருந்து 21வது வசனம் வரைக்கும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் வேகமாக. අද දවසේ ඉතා ඉක්මනින් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා එක යොහන් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ ඉඳන් 21 වෙනි පදය දක්වා. Do we have somebody to read the English Bible? Because Daniel has gone to America. Okay, get the mic ready. And it has to be King James Version. If there is any other version, finito. Okay, so that's 1 John chapter 4, verses 14 to 21. We're not going to read the whole thing. Let's go verse by verse. முழு அத்தனை வசனங்களையும் ஒரே அடியாக வாசிக்காமல் අද දවසේ අපිට බලන්න තියෙන මේ සම්පූර්ණ පද ටිකම බලන්න නැතිව ஒவ்வொரு வசனமாக போவோம். එක එක පදෙන් පදේ අපි යමු. இவற்றில் நிறைய காரியங்களை யோவான் முன்னமேயே பேசிவிட்டார். මේකේ බොහෝ කාරණා යොහන් කලින්ම අපිට කතා කරලා ඉවරයි. John has spoken many of these elements in the foregone chapters. So we are just going to run through, remind ourselves, and if and when we hit something new, then we will tarry and go deep into it. நாம் என்ன செய்வோம், இந்த வசனங்களை வாசித்துக் கொண்டு போகும் பொழுது අපි මොනවද කරන්නේ මේ පද කියවගෙන යද්දී அவர் ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்த காரியங்கள் வந்தால் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். යොහන් අපිට කලින්ම උගන්වපු ඒ කාරණා අපි මතක් කරගමු. அப்படி புதிதாக ஏதாவது நமக்கு தட்டுப்பட்டால் එතකොට අලුතෙන් මොනවා හරි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ஆழமாய் போய் கற்றுக்கொள்வோம். අපි ඒක ඇතුළාන්තයට ගිහලා ඒක ඉගෙන ගමු. சரி, வாசிப்போம் 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். Let's read 1 John chapter 4 and verse 14. එහෙනම් අපි කියමු 1 යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය. பிதாவானவர் குமாரனை உலக இரட்சகராக அனுப்பினார் என்று நாங்கள் கண்டு சாட்சியிடுகிறோம். පියාණන් වහන්සේ විසින් පුත්‍රයාණන් ලෝකයාගේ ගැලවුම් කාර්යය කොට එව් බව අපි දුටුමුව. ඊට සාක්ෂි දෙමුව. And we have seen and do testify that Father sent the Son to be the Savior of the world. இந்த வசனத்திலே எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கின்றன தெரியுமா? මේ පදය තුල කොයි තරම් වූ කාරණා තිබෙනවද දන්නවද? How many truths are embedded in this beautiful verse? Praise God, we have dealt with a lot of those subjects. Otherwise, I need 2 months to talk about this. நல்ல நேரம் இதில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை ஏற்கனவே இந்த புத்தகத்தில் படித்து விட்டோம். හොඳ වෙලාවට මේකේ තියෙනවා බොහෝ කාරණා අපි කලින්ම ඉගෙන ගත්තා. இல்லை என்றால் 3 மாதங்கள் இந்த வசனத்தை படிக்க வேண்டும். එහෙම නැති වුණා නම් මාස 3ක් අපි මේ පදේ ඉගෙන ගන්න பாருங்கள் எத்தனை விஷயங்கள் இதில் இருக்கின்றன என்று எண்ணி பார்ப்போம். අපි ගණන් කරලා බලමු කොයිතරම් වූ කාරණා මේ පදේ තුල තියෙනවද කියලා. Let's count and see how many things are there in this verse. Okay, number 1, Father. முதலாவது பிதா இருக்கிறார். පළවෙනි කාරණාව පියාණන් වහන්සේ ඉන්නවා. இரண்டாவது குமாரன் இருக்கிறார். දෙවෙනි කාරණාව විදිහට පුත්‍රයන් වහන්සේ ඉන්නවා. Second, we have the Son there. And number 3, because we have the Father and the Son, we have the doctrine of Trinity in this. பிதாவும் குமாரனும் இருக்கின்றபடினால் திரித்துவ உபதேசம் இதற்குள்ளே இருக்கிறது. මෙතන පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේත් ඉන්න නිසා ත්‍රිත්වය ගැන අපිට කතා කරනවා. உலகம் இருக்கிறது, cosmology, cosmos. ඒ වගේම ලෝකය ගැන කතා කරනවා. We have the world and cosmos. That's cosmos in Greek. So that's cosmology. We have cosmology there. Ulaga, Ratchagar, soteriology. Savior, soteriology is there. ඒ වගේම ලෝකයේ ගැලවුම් කාර්යය ගැන මෙතන කතා කරනවා. அடுத்தது அனுப்பினார் என்று வருகிறது. ඊට පස්සේ එව් බව සඳහන් කරනවා. Sent. The word sent is there. The Greek word is apostello. So the first apostle Jesus, that theology is there. அப்போ முதலாவதாக அனுப்பப்பட்ட அப்போஸ்டலோ என்ற அந்த கிரேக்க சொல்லை கொண்ட அந்த அனுப்பப்பட்ட அந்த உபதேசம் இதில் இருக்கிறது. එතකොට පළමු කොට යවන්න ලද්දා වූ ඒ අපොස්තලෝ කියනවා ඒ යවන්න ලද්දා වුන් කියන මෙතන කතා කරනවා. ஏழாவது நாங்கள் என்று சொல்லுகிறார். හත් වෙනුව අපි කියලා කතා කරනවා. Number 7, he says we. Who are the we? The disciples who were with Jesus, the first ever chosen people of Jesus in the New Testament. நாங்கள் என்னும் பொழுது சீஷர்களை குறிக்கிறது.
අපි කියලා කතා කරද්දි ගෝලයෝ පෙන්නනවා. இயேசுவானவர் முதல் தனக்காய் தெரிவு செய்த அந்த அவர்களை பற்றி இருக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන් වෙනුවෙන් වෙන් කරගත්තා වූ ඒ ඔවුන් ගැන පෙන්නනවා. எட்டாவதாக கண்டு என்று வருகிறது. අටවෙනුව දුටුවා කියලා තියෙනවා. Number 8, saw. Now that's history. The disciples say what we believe is not something that we believe blindly, but we saw. கண்டு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை அல்ல. ඒ කියන්නේ මේක අන්ධ වූ විශ්වාසයක් නෙවෙයි. சரித்திரம். ඉතිහාසය. ஏதோ ஒரு புராண கதையிலே படித்ததை நம்பி நாங்கள் இந்த கிறிஸ்தவத்தை உருவாக்கவில்லை என்று யோவான் காட்டுகிறார். කොහෙදෝ ඉතිහාසය ඉගෙන ගත්ත එක පාඩමක් තියාගෙන මේ කිතු දහම එහෙම නැත්නම් කිතුනුවම් බිහිවුන්නේ නැහැ කියන කොහොමද පෙන්නනවා. John is explaining that we have not based Christianity on a mythological tome, but we have seen. That's history. அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் கண்டு ஆகவே இது ஒரு சரித்திரம். එතකොට යොහාන් කියනවා අපි දුටුවා අපි දැක. ඒ කියන්නේ මේක ඉතිහාසය අපි දුටුවා කියන එක පෙන්නනවා. அடுத்தது சாட்சியிடுகிறோம். ඊළඟට සාක්ෂි දෙමුව කියලා We කියනවා. testify. That's law. சட்டம் சொல்லுகிறார். නීතිය ගැන කතා කරනවා. சட்டத்துக்கு என்ன முக்கியம் தெரியுமா? சட்டத்துக்கு என்ன முக்கியம் தெரியுமா? නීතිය තිබෙනව වැදගත්කම මොකක්ද දන්නවද? நீதிයට අවශ්‍ය මොනවද දන්නවද? சாட்சி. Okay? What the law requires is witness. Now, if somebody murders somebody, I mean, you have to have witnesses for the law to be expedited. ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் එක නීතියක් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නම් ஒருவரை கொலை செய்து விட்டார் என்றால் කවුරු එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක් මරලා දැම්ම නම් சாட்சி வேண்டும். ඒකට සාක්ෂි ඕනේ. அப்போ யோவான் சொல்லுகிறார் நாங்கள் சாட்சிகள். එතකොට යොහාන් කියනවා අපි තමා සාක්ෂිකරුවෝ சும்மா කියලා. சாட்சிகள் அல்ல, අපි නිකම්ම නිකන් සාක්ෂියක් නෙවෙයි. கண்ணால் கண்ட சாட்சிகள். අපි දැස් වලින් දුටුවා වූ සාක්ෂිකරුවෝ. John is providing a lawful argument here, saying that Christianity is not a myth, but it's lawfully true because we are not just witnesses, but we are eyewitnesses. ஆஹா, இப்ப விளங்குச்சா? இந்த 9 விஷயங்களையும் நான் படித்து கொடுத்தால் 3 மாதம் ஆகும். මේ කාරණා 9ම ඉගෙනනවා නම් එහෙම මාස 3ක්වත් ඕනේ. So if I elucidate the 9 doctrines herein, my goodness, it will take 3 months. So we will just run through it peripherally. ஆகவே நாம் மேலோட்டமாக இந்த வசனத்திலே ஓடுவோம். ඒ නිසා අපි මේක අතුලාන්තයට නොයා ඉහළින් බලාගෙන යන් උඩින් බලාගෙන යන්. பிதாவானவர் குமாரனை அனுப்புகிறார். පියාණන් වහන්සේ විසින් පුත්‍රයන් වහන්සේව එවනවා. The Father is sending the Son. Okay? The Father, the Greek word for the Father here is pateros. பிதா என்று வருகின்ற அந்த சொல் pateros என்று வருகிறது. පියාණන් වහන්සේ කියන ඒ පදයට යොදාගෙන තියෙන ග්‍රීක පදය වල පටේරෝස් කියන පදය. ஆனால் கிரேக்க டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸ் என்கின்ற அந்த உண்மையான ஆரம்ப புதிய ஏற்பாட்டு வேதாகமத்தில் ඒ ග්‍රීක අලුත් කිසිමේ තිබෙනා වූ ඒ කියන්නේ ඒ මූල්‍ය ඒ පතේ එහෙම නැත්නම් මූල්‍යම පොතේ ඕක ග්‍රීක භාෂාවෙන් ලියවෙනකොට ඒ පයි කියන අකුර கேபிட்டல் එකෙන් ලියලා තියෙන්නේ. அந்த பை என்ற எழுத்து கேபிட்டல் எழுத்திலே வருகின்றது. You know, in the real textus receptus, the protoscriptus of this document, the word pateros commences with a capital pi. Okay? And the word huios for son comes with a capital upsilon. அதிலே குமாரன் என்று வருகின்ற சொல் එතකොට පුත්‍රයන් වහන්සේ කියන පදය ஹுயோஸ் அதிலே வருகிற முதல் எழுத்து உப்சிலன் ඒක එන්නව පළවෙනි අකුර උප්සිලන් அதுவும் கேபிட்டலிலே வருகிறது. ඒකත් කැපිටල් අකුරෙන් තමයි ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ஆகவே இந்த இடத்துல வருகிற அந்த பிதாவும் குமாரனும் එතකොට මෙතන එන්න ඔය පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේත් කියන පදය சாதாரணமாக உலகத்திலே இருக்கிற ஒரு அப்பனும் ஒரு மகனும் அல்ல. නිකන් සාමාන්‍ය ලෝකයේ අපි දකින පියත් පුත්‍රයත් නෙවෙයි. அவர்களை விட மேலானவர்கள். ඔවුන්ට වඩා ඉහළින් සිටින්නා වූ. And therefore the renderings here for the Father and the Son are not the common renderings for a regular father and a regular son.
இந்த இடத்திலே கிரேக்க மொழியில என்னத்தை அவர் காட்டுகிறார் என்றால் මේ ස්ථානයේදී ග්‍රීක් භාෂාව මොකද්ද පෙන්නලා තියෙන්නේ කියනවා නම් ரோமர்களுடைய சட்டத்தின்படி රෝමවරුන්ගේ නීතියට අනුව ஒரு தந்தை எந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தையும் உரிமையையும் தன் மூத்த மகன் மேல் வாரிசு மேல் வைத்திருக்கிறாரோ එක පිය තමුන්ගේ අයිතිය එහෙම නැත්නම් උරුමය කොයි තරම් දුරට තමුන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා මත තබා තිබෙනවාද அந்த அளவுக்கு தேவனானவர் இயேசுவின் மேல் வைத்திருக்கிறார் என்று காட்டத்தான் இந்த இரண்டு சொற்கள். ඒ තරම් දුරට පියාණන් වහන්සේ තමුන්ගේ පුත්‍රයන් වහන්සේ මත තබා තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න තමයි මේ ආකාරයෙන් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. John is placing his theology upon the Roman law in which the father places the rightful ownership and the heirship to the firstborn son. And those are the two words that we find here. ஆண்டவரே ஆகவே ඒ නිසා இந்த தேவனை பிதா என்றும் මේ දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ කියන එකත් இயேசுவை குமாரன் என்றும் சொல்லுவது යේසුස් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ කියන එකත් சும்மா அந்த உலக பிரகாரமாக அப்பா மகன் என்று சொல்லுவது மாதிரி அல்ல. නිකන් අර ලෝකේ අපි කතා කරන තාත්තයි පුතයි ඒ වගේ නෙවෙයි. So to call God the Father and Jesus the Son is not in any way close to calling a human father and a human son as father and son. This is way beyond it, way paradoxical, way theological, and way mystical and mysterious. தேவனையும் இயேசுவையும் பிதா குமாரன் என்று அழைப்பது දෙවියන් වහන්සේත් යේසුස් වහන්සේත් පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේ ලෙස මෙතන කතා කරන එක இறையியல் ஆழம் கொண்டது, දේව ධර්මයේ පෙන්වනවා மறைபொருள் அடங்கியது, அபிரஹாஸ் සැඟවුණු අභිරහස් පෙන්වනවා ஆழமான அர்த்தத்தை உடையது. ඒ වගේම ගැඹුරු අර්ථයක් පෙන්වනවා. ஆகவே பிதா இருக்கிறார், குமாரன் இருக்கிறார், அப்போ எங்கே அம்மா என்று கேட்பது மொக்குத்தனமான முட்டாள்தனமான சொரித்தனமான கேள்வி. ඒ නිසා අම්මා මේ තාත්තත් ඉන්නවා පුතත් ඉන්නවා කෝ අම්මා කියලා අහන එක මෝඩ ගොන් කතාවක්. Very good. You know, so to ask, hey, you Christians, you have the Father and you have the Son, then where is the mother? Is a stupid, idiotic, good for nothing, illiterate, juvenile, useless question. So please refrain from asking such third-rated, mongrelic questions. ஆகவே இந்த மாதிரியான சொரித்தனமான கேள்விகளை கேட்பதை இனியாவது தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා මේ වගේ මෝඩ කතා අහන එක දැම්වත් නවත්තලා දාන්න. ஆகவே இது அந்த அப்பா பிள்ளை உறவல்ல. මේක ඇවිල්ලා අර තාත්තගේ පුතාගේ සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි. ஆனால் உரிமை சம்பந்தமான இறையியல் சம்பந்தமான ஆழமான ஒன்று. මේක ඇවිල්ලා දේව ධර්මයේ සම්බන්ධ ඒ වගේම තමුගේ අයිතිය සම්බන්ධිත ගැඹුරු වූ අර්ථකථනයක් තමයි තියෙන්නේ. So the Father and the Son theology is more paradoxical, deep and theological, but yet real. ஆனாலும் இது உண்மையானது. හැබැයි මේක සැබෑ වූ දෙයක්. பிதா உண்டு, පියාණන් වහන්සේ සැබෑ වූ දෙයක්. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரன் இயேசு. උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා යේසුස්. அவரை அந்த பிதா இந்த உலகத்துக்கே ரட்சகராக அனுப்பினாராம். ඒ උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන ඔය පුත්‍රයාව මේ ලෝකයේ උදෙසා එව්වලු. So John is saying that this Father has sent this Son to the entire world as the Savior, not just to Israel. இஸ்ரவேலர்களுக்காக மட்டும் அனுப்பவில்லை. ඊශ්‍රායලොන් උදෙසා විතරක් නෙවෙයි. அவர் வந்தது உலகத்தை ரட்சிக்க. උන්වහන්සේ මුළු ලෝකයම ගලවන්න. இயேசு ஆனவர் வந்தபடியினால் தான் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආපු නිසා තමයි இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்களும் தேவனிடத்தில் வருகின்ற அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. ඊශ්‍රායල් නොවන අයටත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණීමේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුණේ. It's only because Jesus came that the non-Israelites were able to come to God. No Jesus, no God. Okay? இயேசு இல்லையா யாரும் தேவனிடத்தில் வர முடியாது. යේසුස් වහන්සේ නැද්ද කිසිම කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න බෑ. புண்ணியம் செஞ்சா මොනාරි පිනට දේවල් කරන්න முடியாது. ඒත් බෑ. நல்லவங்களா வாழ்ந்தா
හොඳ අය විදිහට හිටියනම් முடியாது. ඒත් බෑ. தான தர்மம் பண்ணுனா ඔය පින්නතේ වැඩ දාන වගේ දේවල් කරා නම් முடியாது. ඒත් බෑ. என்ன ததுங்கினத்தோம் போட்டாலும் මොන දේවල් කරලා මොන සෙල්ලම් දැම්මත් தேவனிடத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரே வழி இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණිය හැකි එකම මාර්ගය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරමයි. No good deeds, no giving of alms, no self-realization, no attainment of whatever will bring you to God. It's only the Lord Jesus Christ through who one can reach God. அதைத்தான் இவர் இங்கே சொல்லுகிறார். ඒක තමා මෙතන යොහාන් පෙන්වන්නේ. உலகத்தை ரட்சிக்க இயேசு வந்தார். ලෝකය ගලවන්න යේසුස් වහන්සේ ආවා. இஸ்ரவேலை மாத்திரம் ரட்சிக்க அல்ல. ඊශ්‍රායල් විතරක් ගලවන්න නෙවෙයි. Jesus was sent not just to save the Israelites but to save everybody in the world. So praise God, we are saved. ஆகவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென் சொல்லுங்கள், ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். එනිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපි ගැලවීම ලබා තිබෙනවා. අපි ආමෙන් කියමු සේරම. இப்போ இந்த பிதா குமாரனை அனுப்பினது දැන් මේ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ එවපු එක நாங்கள் கண்டோம் என்கிறார் அவர். අපි දැක්ක කියලා යොහන් කියනවා. You know, John is saying now we saw him. Well, you know, John is John. யோவான் யோவான். යොහන් කියන්නේ යොහන්. நீங்களோ நானோ யோவான் அல்ல. ඔබවත් මමවත් යොහන් තුමා නෙමෙයි. இன்றைக்கு கரடிகளும் கீரி பிள்ளைகளும் கூட நான் இயேசுவை கண்டேன், தேவனை கண்டேன் என்று கதை விடும் காலம். අද වලසු මුගටියෝ හිටන් යේසුස් වහන්සේ අපි දැක්ක කියලා නිකන් කතා මේ දාන කාලයක්. Today even crocodiles and cockroaches are claiming that they saw Jesus. Now if you saw Jesus, maximum you could see Jesus would be in a vision or a dream. இப்போ இயேசுவை யாராவது நீங்கள் கண்டீர்கள் என்றால், දැන් ඔබ කවුරු හරි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැකලා තියෙනවා නම් என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு சொப்பனத்திலே காணலாம் அல்லது ஒரு தரிசனத்திலே காணலாம். එක්කෝ හීනෙන් දැකලා ඇති, එහෙම නැත්නම් தர்ஷனைக்கு දර්ශනකින් දැකලා ඇති. யோவான் இயேசுவோடேயே வாழ்ந்தவர். යොහන් ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්කම ජීවත් වුණු කෙනා. John lived with Jesus, ate with Jesus, slept on the side of Jesus. Reclined rather. யோவான் இயேசுவோடேயே சாப்பிட்டார். යොහන් තුමා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේත් එක්කම කෑම කෑවා. இயேசுவானவரின் மார்பிலே சாய்ந்திருந்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපීලා හිටියා. எனக்கு எந்த அளவுக்கு பாஸ்டர் மகேஷை இப்போ தெரிகிறதோ கண்டிருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு யோவான் இயேசுவை கண்டார். දැන් මට කොයිතරම් දුරට පාස්ටර් සුරේෂ්ව සමීපව පේනවද ඒ තරම් දුරට යොහන් තුමා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දුටුවා. So John saw Jesus the way I am seeing Pastor Mahesh. I can touch him, I can feel him, I'm with him like that John was with Jesus. So John is saying here, our Christianity is not based on mythology but history, reality. ஆகவே யோவான் அடித்து சொல்லுகிறார், එනිසා යොහන් තරයේ කියා සිටිනවා எங்களுடைய கிறிஸ்தவமானது ஒரு மூட நம்பிக்கையிலே, ஒரு கட்டுக்கதையிலே, புராணங்களிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அல்ல. අපේ කිතුනුකම ඇවිල්ලා මිත්‍යාවක් මත එහෙම නැත්නම් පුරා ඉතිහාසයේ කතාවක් මත එහෙම ගොඩ නැගිච්ච දෙයක් නෙවෙයි කියලා. சரித்திரத்திலே, உண்மையிலே, சத்தியத்திலே கட்டப்பட்டது. මේක ඉතිහාසයේ සැබෑවටම සිදු වුණා වූ සැබෑවත් තුල ගොඩ නැගිනා වූ දෙයක් அதுதான் කියලා. கிறிஸ்தவத்தின் பல அழகுகளில் ஒரு அழகு. ඒක තමයි අපේ කිතුනුකමේ තිබෙනා විවිධාකාර අලංකාර දේවලින් එක අලංකාරත්වයක්. One of the beauties of Christianity is its reality based on history. அதாவது நமது சத்தியம், நமது விசுவாசம் ඒ කියන්නේ අපේ සැබෑව එහෙම නැත්නම් අපේ විශ්වාසය குருட்டு விசுவாசம் அல்ல. ඒක අන්ධ විශ්වාසයක් නෙවෙයි. அது சத்தியத்தின் மேல், சரித்திரத்தின் மேல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசுவாசம். ඒක සැබෑව තුල ඒක ඉතිහාසය තුල ගොඩ නැගුණා වූ විශ්වාසයක්. வேதத்திலே பல இடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. බයිබලයේ විවිධ වූ තැන්වල කියලා තියෙනවා ஸ்தான මේ තැන් පෙන්නනවා. அந்த இடங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கின்றன. ඒ තැන්
ලෝකයේ මේ තැන් තිබුණා කියලා. You know, the places that are mentioned in the Bible, they are in the world. You can go to those places even today, if not for Corona. Corona மாத்திரம் இல்லை என்றால் அந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் போகலாம். කොරෝනා විතර නැත්තම් බයිබලයේ පෙන්න ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. சரித்திரம் இருக்கிறது நமக்கு. අපිට ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ஆகவே அதைத்தான் இவர் கண்டாராம். ඒක තමා යොහාන් තුමා දැක්ක කියන්නේ. அவர் சொல்லுகிறார், යොහාන් තුමා කියනවා நாங்கள் சாட்சியிடுகிறோம். අපි සාක්ෂිකාරයන් විදියට ඉන්නවා. We are witnesses. So the writer here says, I am still alive and I am an eyewitness. இதோ நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன், நான் கண்ணால் கண்ட சாட்சி. මේ මම තාම ජීවත් ඉන්නවා, මම තමා ඒ දැසින් දුටුවව සාක්ෂිය කියලා. கண்ணால் கண்ட சாட்சி நமக்கு கொடுத்த வேதம் நமக்கு இருக்கிறது. ඒ දැසින් දුටුවව සාක්ෂිය තුලින් අපිට දුන්නව බයිබලය අපිට සාක්ෂියක් විදියට තිබෙනවා. So we have received the Bible, the inscriptions of eyewitnesses, not secondary, tertiary sources, but primary sources. இரண்டாம் மூன்றாம் தர சாட்சிகள் அல்ல. මේක දෙවනියට තුන්වෙනියට ප්‍රකාශ වුණව සාක්ෂියක් විදියට නෙමෙයි තියෙන්නේ. முதல் தர ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சாட்சி நமக்கு இருக்கிறது. පළමු වතාවටම දර්ශන වුණව ඒ පිළිගත්තා වූ සාක්ෂි තමයි අපිට තිබෙන්නේ. ஆகவே 15வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், ඒ නිසා 15 වෙනි පදයේ කියනවා, and therefore he is saying in verse 15, இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனில் தேவன் நிலைத்திருக்கிறார், அவனும் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් බව යමෙක් ඒත්තු ගන්නේද? දෙවියන් වහන්සේ ඔහු තුලත්, ඔහු දෙවියන් වහන්සේ තුලත් ඇත්තේය. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Well, what is it to confess that Jesus is the Son of God? இயேசு கிறிஸ்து தான் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை பண்ணுவது என்றால் என்ன? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියන එක පෙන්වන්නේ කොහොමද පෙන්වන්නේ? அறிக்கை பண்ணுவது. ඒත්තු ගන්නන්නේ. ඒත්තු ගන්නන්නේ කොහොමද? அதாவது ஆமா நான் நம்புறேன் பிதான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ මේ මමත් පිළිගන්නවා මේ පියාණන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. அவருடைய குமாரன் தான் இயேசு. ඔයාගේ පුතා තමයිලු යේසුස්. இப்பதான் அறிக்கை பண்ணிட்டேனே. මේ ඒක ඔප්පු කරලා තියෙනවනේ. அது அல்ல. ඒක නෙමෙයි. It is not just saying, well, Jesus is the Son of God. It is to declare, okay, it is to declare officially the theology behind this father-son paradox. In the Pida Kumaran மறைபொருளை මේ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ කියනව ඒ රහස තුල අභිරහස තුල சட்டப்படியாக பிரகடனப்படுத்துதலை குறிக்கும். නීත්‍යානුකූලව பிரகாஷ කිරීමක් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. இப்ப முதல் 14வது வசனத்திலே கண்ணால் கண்ட சாட்சி என்று சொல்லிவிட்டார் அல்லவா? දැන් 14 වෙනි පදේ කිව්වනේ දැසින් දුටුවව සාක්ෂි කියලා. அப்போ கண்ணால் கண்ட சாட்சி எங்கே செல்லுபடியாகின்றது? එතකොට ඒ දැසින් දුටුවව සාක්ෂි කොහෙද පෙන්නලා තියෙන්නේ? நீதிமன்றத்திலே. උසාවිය තුල. You know, an eyewitness is valid within a court case scenario, right? So John is taking us into the courtroom. Abhi metan make a feedback. It's okay. John is taking us into a legal courtroom, okay? யோவான் நம்மை ஒரு நீதிமன்றத்துக்குள் அழைத்து கொண்டு போகிறார். දැන් යෝහාන් තුමා අපිව එක උසාවියකට කැඳවගෙන යනවා. அப்போ இந்த கூட்டிலே யோவான் நிற்கிறார். දැන් මේ කුටිය තුල එහෙම නැත්නම් ඒ කූඩුව තුල යෝහාන් තුමා ඉන්නවා. அதுதான் சாட்சி கூடு. ඒක තමයි සාක්ෂි කූඩුව. You know, on the witnesses stand is there John. On the other stand, how do you call the convict? Okay, the convicts stand. We குற்றவாளி கூண்டிலே நாம் நிக்கிறோம். අපි ඉන්නවා අර මේ චෝදනා ලැබුවා வித்திකරුවා විත්තිකරු විදිහට අපි ඉන්නවා. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் நாங்கள். ඒ කියන්නේ චෝදනා ලැබුවා වූ අය අපි. We are the convicts. We are ready to be convicted, punished, penalized. நீதிமன்றத்தால் எங்களை தண்டிக்க போகிறார்கள். දැන් උසාවිය තුලින් අපිට දඬුවම් කරන්න යනවා. பாவிகள். පව්කාරයෝ. இப்போ சாட்சி கூட்டிலே இவர் நிற்கிறார் யோவான். දැන් සාක්ෂි කූඩුව තුල යෝහාන් තුමා ඉන්නවා. So the witness is John.
Okay? Now John is saying, well, we have seen that the Father has sent the Son. பிதாவானவர் குமாரனை அனுப்பினதை கண்ணால் கண்ட சாட்சிகள் நாங்கள். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ එවපු දේ අපි දෑසින් දැටෝ සාක්ෂි. அப்போ நீதிமன்றம் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிற நம்மை பார்த்து கேட்கிறது, එතකොට උසාවියෙන් චෝදනාකරුවන් විදිහට ඉන්නව අපි දිහා බලලා අහනවා நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் இதை குறித்து? මේ සම්බන්ධව ඔබ මොනවද කියන්නේ? What do you say pertaining to the witness of this witness, the testimony of this witness? If we say, yes, we accept it to be true, so that is a confession legally accepted by the court. அப்போ நான் சொன்னால், එතකොට අපි කිව්වනම් ஆம், இதை நான் சட்டப்பிரகாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று, ඔව් අපි නීත්‍යානුකූලව මේක පිළිගන්නවා කියලා சட்டப்பிரகாரமாக அது செல்லுபடியாகும். නීත්‍යානුකූලව ඒක ඔප්පු වෙනවා. ஆகவே பிதாவானவர் குமாரனை எதற்காக அனுப்பினார்? එහෙමනම් පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ මොන උදෙසා මොකක් උදෙසා එව්වද? Why did the Father send the Son to the earth? So that the Son could come, take upon himself all the sins of the world and die on the cross for those sins. அந்த குமாரனானவர் உலகத்துக்கு வந்து ඒ පුත්‍රයන් වහන්සේ ලෝකයට ඇවිල්ලා உலகத்தின் பாவங்களை எல்லாம் தன்மேல் சுமந்து கொண்டு ලෝකයේ සියලු පාපය තමන් වහන්සේ මත දරාගෙන அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க. ඒ පාපය උදෙසා ලැබිය යුතු දඬුවම ලබන පිණිස. ஆகவே பிதாவின் குமாரன் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று அறிக்கை பண்ணுவது எதை குறிக்கிறது? එතකොට පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන එක ඔප්පු මේ එලි දක්වන එක මොකද්ද ඔප්පු වෙන්නේ? அவரை நான் என் பாவங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்பதை குறிக்கிறது. මගේ පාපය උදෙසා දඬුවම් ලබන්න පැමිණියව තෑන් වහන්සේ විදිහට මම පිළිගන්නවා කියන එක තමයි පෙන්වන්නේ. So to confess that Jesus is the Son of God is to confess that I believe that this Jesus has died for my sins, so I believe in his sacrifice. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறது? එහෙනම් මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சட்டப்படி அறிக்கை பண்ணுகிறவன், යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියන එක නීත්‍යානුකූලව ඔප්පු කරනවා. அவனில் தேவன் நிலைத்திருக்கிறார், அவனும் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ තුල පවතිනවා, දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තුල පවතිනවා. නෑ ඔවුන් තුල දෙවියන් වහන්සේ පවතිනවා, ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ තුල පවතිනවා. So here, if we legally accept and confess that Jesus died for my sins, I accept him, then God comes to us and we come to him. That's salvation. அதுதான் ரட்சிப்பு. ඒක තමයි ගැලවීම. கிறிஸ்தவம் என்பது மதம் அல்ல. කිතුන ක්‍රිස්තියානිකාරම කියන්නේ ආගමක් නෙවෙයි. Christianity is not a religion. It is for us to go into God and for God to come into us. கிறிஸ்தவம் என்பது நாம் தேவனுக்குள்ளும் தேவன் நமக்குள்ளும் போவது. කිතුනවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපි තුලට යමත් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුලට යමත්. அது அன்பை காட்டுகிறது, ඒක ප්‍රේමය එලි දක්වනවා. உறவை காட்டுகிறது. සම්බන්ධතාවයට ගොඩනගනවා. தேவனோடு மனுஷன் இழந்து போயிருந்த அந்த உறவு மேல கிடைத்திருக்கிறதை காட்டுகிறது. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක මනුෂ්‍යයා තබාගෙන තිබුණා ඔය සම්බන්ධතාවයෙන් නැතිවීම නැවත සම්බන්ධ කිරීමක් දක්වනවා. It shows love. It shows relationship. It shows that we have now recommenced the severed relationship with God. Wow, Christianity is wonderful. கிறிஸ்தவம் அழகானது. ඒ කිතුනුකම ඊටමත් අලංකාරයි. இவ்வளவு ஒரு அப்ப குற்றவாளி கூட்டிலே நின்று கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கு එතකොට චෝදනා ලැබෝයේ චූදිතයාගේ කූඩුවේ ඉන්නා වූ අපිට மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும். මරණ දඬුවම ලැබිය යුතුයි. We who stand at the convicts stand are legally to be sentenced to death by capital punishment. But because of what transpired here, we are released. ஆனால் இந்த நீதிமன்றத்திலே நடந்த அந்த விஷயத்தினால் நாம் விடுதலையாக்கப்படுகிறோம். හැබැයි මේ උසාවිය තුල සිදුුණා වූ ඒ කාරණාව නිසා අපි නිදහස ලබනවා. නිදොස් කොට නිදහස් ලබනවා කියන්නේ කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද? You know, to be released unconditionally. Wow, isn't that wonderful?
அதாவது குற்றமற்றவன் என்று சொல்லி விடுதலையாக்கப்படுவது எவ்வளவு இனிமையான ஒன்று. ඒ කියන්නේ චෝදනාවෙන් අපිව ලීල් නැති කරලා අපි නිදොස් කරලි වෙලා අපිව නිදහස් කරන්නේ කොච්චර අලංකාර උදයක්ද. அதுதான் நமக்கு நடந்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களே. ඒක තමා කිතුරුණි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. நாம் தப்பு செய்யாதபடியால் அல்ல, අපි වැරදි නොකරපු නිසා නෙවේ. நம் தப்புக்காக இயேசுவானவர் தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டார் என்பதற்காக. අපේ වැරදි උදෙසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දඩුවම් ලැබුවා කියනව කාරණාව නිසා. Not because we did not commit the error, but Jesus bore our punishment on him. Now why did all this happen? ஏன் இதெல்லாம் நடந்தது? ඇයි මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ? நமக்கு இருக்கிற தகுதியினாலா? අපිට තියෙනව සුදුසුකම් නිසාද? Is it because we are worthy? No, it is because of the unconditional agape love of God. அது நிபந்தனையற்ற தேவனுடைய அகாபே அன்பினால். ඒක කොන්දේසි රහිත ඒ අගාපේ ප්‍රේමය නිසා. 16வது வசனம் அதைத்தான் காட்டுகிறது. 16 වෙනි පදේ ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. Verse 16 shows us that. Let's read it in segments, okay? இதை ஒவ்வொரு பகுதியாக வாசிப்போம். අපි මේක කොටසින් කොටස කියමු. தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරේ ඇති ප්‍රේමය අපි දැන විශ්වාස කරගෙන සිටිමුව. And we have known and believed the love that God hath to us. கிறிஸ்தவர்களே, உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி. කිතුරුණිය ඔබට එක ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. தேவனுடைய அன்பை விசுவாசிக்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය විශ්වාස කරනවද? Hey Christians, here is a question to you. Do you believe in the love of God? Many people have started questioning the love of God because of the losses and problems they are experiencing in their lives. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளினாலும் தேவைகளினாலும் தேவனுடைய அன்பை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். බොහෝ කිතුනෝ තමුන්ගේ ජීවිතයේ තිබෙන්නා වූ ඒ ප්‍රශ්න නිසාත් ඒ වගේම විශ්වාසයේ මදකම නිසාත් නෑ ප්‍රශ්න නිසාත් අවශ්‍යතාවයන් අවශ්‍යතාවය නිසාත් මේ ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරනවාද කියන. ஆண்டவர் என் மேல உண்மையாவே அன்பா இருக்கிறாரா இருந்தா දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තටම මට ප්‍රේම කරනවා නම් ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இப்படி நடக்குது? ඇයි මට ඊතරම් මෙහෙම වෙන්නේ? If God loves me, why should this happen just to me? Why should I have had to lose my husband, my wife? Why should my child die? ஏன் ஆண்டவர் என் மேல் அன்பு கூர்ந்தால் දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තටම මට ප්‍රේම කරනවා නම් என் கணவர் ஏன் இறக்க வேண்டும்? ඇයි මගේ ස්වයං පුරුෂයා මැරෙන්න ඕනේ? என் மனைவி ஏன் இறக்க வேண்டும்? ඇයි මගේ බිරිඳ මිය ගියේ? என் மகள் ஏன் இறக்க வேண்டும்? ඇයි මගේ දියණිය මිය ගියේ? எனக்கு ஏன் வேலை போக வேண்டும்? ඇයි මගේ වැඩ මගේ ජොබ් එක නැති වුනේ? If God loves me, why should I lose? Why did I have to lose my job? ஐயோ, எத்தனையோ பிரச்சனைகள். කොච්චර දුර ප්‍රශ්න. உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை கேட்டு பார்த்து கொள்ளுங்க. ඔබට තේරෙනව ප්‍රශ්න ගැන ඔබම හිතලා බලන්න. ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறது உண்மை என்றால் දෙවියන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරන එක ඇත්ත නම් என் மாமியார் ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும்? ඇයි මගේ නැන්දම තාම ජීවත් වෙලා ඉන්නේ? If God truly loves me, why should my mother-in-law be alive still? I mean, you ask your own problems, questions, okay? உங்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ඔයාලම හිතලා බලා ගන්න. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மேல் வைத்த அன்பு, හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අපමත් තබා තිබෙනා ඔය ප්‍රේමය குற்றவாளிகளாய் இருந்த நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறது. චෝදනා කරුවන් විදියට හිටියා වූ අපිව නිදහස් කරනු ලැබුවා. அந்த அன்பை விசுவாசியுங்கள். ඒ ප්‍රේමය විශ්වාස කරන්න. Get hold of the Father's love because it has released you from being a convicted criminal. Okay? தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். Continue that verse. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය. God is love. Yeah, God is love. Our God is not hate. Our God is love. எங்களுடைய தேவன் அன்பா இருக்கிறார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමණීයව ඉන්නවා. ஹலோ கிறிஸ்தவர்களே, කිතුණුවනි எங்களுடைய தேவனிடத்துக்கு நீங்கள் போய் අපේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ඔබ ගිහිල්ලා ஆண்டவரே ස්වාමිනී அந்த சுப்பிரமணிய என்னை பத்தி கேவலமா பேசுறான், අර ජෝතිපාල මං ගැන කැත විදිහට කතා කරනවා. அவனை அடிங்க நாதா, උට
ගාන්න ස්වාමිනේ. நான் உங்களுக்கு வாழைப்பழம் கொண்டாந்து தாரேன், මම ඔබ වහන්සේට කේල් ගෙඩියක් ගෙනලා දෙන්න. உங்களுக்கு தேங்காய் கொண்டாந்து தாரேன், මම ඔබට පොල් ගෙනල්ලා உங்களுக்கு ගන්න. மாங்காய் கொண்டாந்து தாரேன். මම අඹ ගෙනල්ලා දෙන්න. இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட செல்லுபடியாகாது. මේක අපේ දෙවියන් වහන්සේට හරියන්නේ නැහැ. You know, we cannot come to our God and say, God, look at that fellow who is slandering me. Hate him. Give him a shot and I'll do this. No, it doesn't work with our God. Why? Because our God just doesn't loves me. He loves that fellow also. எங்களுடைய தேவன் என்னை மாத்திரமல்ல சுப்பிரமணியையும் நேசிக்கிறார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට විතර නෙමෙයි ජෝතිපාලටත් ප්‍රේම කරනවා. கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களையும் நேசிக்கிறார். කීතුරුවන් නොවන අයටත් ප්‍රේම කරනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබ? ஒரு சூப்பர் விஷயத்தை பாஸ்டர் வசந்தகுமார் போட்டிருக்கிறார். வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அது ஃபேஸ்புக்லையும் போட்டிருக்கிறார் போல. என்னுடைய நண்பர் பாஸ்டர் வசந்தகுமார் ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை போட்டிருக்கிறார். අපේ දේවදාසයාගේ මිතුරෙක් වන්නා වූ දේවගැති වසන්ත කුමාර් කියනවා දේවදාසයා එක ලස්සන වැදගත් කාරණාව දේවදාසයාට එවලා තියෙනවා. Pastor Vasantakumar, the pastor from the Waltham Stores Church in London, is my good friend and a respected theologian. He has sent a wonderful little thing to me. You know, this media questioned somebody about the death of Princess Diana. The இளவரசி டயானா செத்து போனாங்க தானே ஆக்சிடென்ட்ல. මේ එක රියානතුරකින් ඩයනා කුමරිය මිය ගියානේ. அதை குறித்து ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணிடத்திலே இந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறது. මේ රූපවාහිනී එක ආයතනයකින් කිතුණු එක තැනැත්තියගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව. பிரின்சஸ் டயானா ஒரு கிறிஸ்தவர். ඩයනා කුමරිය එක කිතුණු තැනැත්තියක්. அவர் அந்த பிரான்ஸ் அந்த சுரங்கத்திலே போய் கார் விபத்திலே சாகும்போது ඇය ඒ ප්‍රන්සේ ඒ උම්මග තුළ යද්දී කාර් එකේ යද්දී අනතුරකින් මිය ගියපු එක ஆண்டவர் அதை பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ එක බලාගෙන හිටියේ. அவர் அதை குறித்து ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே, දෙවියන් වහන්සේ செய்யவில்லையே, දෙවියන් වහන්සේ ඒ සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් කරේ නෑනේ. டயானாவை காப்பாற்றவில்லையே. ඩයනාව බේරගත්තේ නෑනේ. இதை குறித்து கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று திமிராய் கேட்டிருக்கிறார். මේ ගැන කිතුණු වන්නා ඔයාලා මොනවද කියන්නේ කියලා උඩඟුකමින් අහලා තියෙනවා අර තැනැත්තිය. So the media questioned the lady saying, when Princess Diana went and met with that gruesome accident, why didn't God do anything about it? To which that lady replied. அப்போ அதுக்கு அந்த பெண் சொன்னாங்களா, එතකොට අර කිතුණු තැනැත්තිය උත්තර දීලා තිනවා එකට. அவங்க அந்த சுரங்கத்துக்குள்ள 90 மைல் வேகத்துல அவங்க ஓட்டிக்கிட்டு போனது ඇය ඒ උමග තුළ කිලෝමීටරයට 90ක වේගෙන් ධාවනය කරන් ගියපු එක. அதுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்வாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්න කියලා අහලා තිනවා. So the lady had questioned the media, well, what has God to do with them driving at 90 miles an hour in a slow section of the road? இன்றைக்கு உலகத்திலே மரணங்கள் வருவதும் අද ලෝකයේ මරණයන් සිද්ධ වෙන එකත් இந்த கொரோனா வருவதும் මේ කොරෝනා ආපු එකත් இந்த அழிவுகள் வருவதும் මේ විනාශයන් පැමිණෙන එකත් இதெல்லாம் மனிதனுடைய பாவத்தினாலும் கொழுப்பினாலும் வருகிறது. මේ වැවිල්ලා මනුෂ්‍යයන්ගේ තියන්නව පාපයත් ඒ වගේම තෙලත් නිසා එන ඒවා. You know, all these corona, illnesses, accidents, all the negativities of the world are due to sin and what? Stupidity of humans. What has God to do with all these things? தேவன் இதுக்கு என்ன செய்வார்? දෙවියන් වහන්සේ මේකට මොනව කරන්නද? விளங்குதா? அது ஒரு அழகான ஒரு பதில். ඒක ඉතා ලස්සන වූ උත්තරයක්. ஆண்டவர் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට සදාකාල ජීවනයම දීලා තියෙනවා. God has given us the eternal life. It doesn't matter how you die, but if you die in Jesus, you have eternal life. நீங்கள் எப்படி செத்து போவீர்களோ எனக்கு தெரியாது. ඔබ කොහොම මිය යන්න යනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் செத்து போனால் பரலோகம் நித்திய ஜீவன் நிச்சயம். හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ මිය ගියා නම් ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍ය ස්ථිරයි. புரிகிறதா? அதைத்தான் இங்கே சொல்றார். தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார். ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමණීයව ඉන්නවා. அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான், தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறான். ප්‍රේමයේ පවතිනා දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටි දෙවියන් වහන්සේද ඔහු තුල සිටිනසේක. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Now my question to you, my dear Christians, is this. In which
or on which do you dwell? கிறிஸ்தவர்களே, உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி. කිතුරුනේ ඔබෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. நீங்கள் எதில் நிலைத்திருக்கிறீர்கள்? ඔබ මොකක් තුල පවතින්නේද? இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவார்கள், අද බොහෝ කිතුනෝ කියනවා நான் தீர்க்க தரிசனத்திலே நிலைத்திருக்கிறேன். මම අනාගත වාක්‍ය තුල පවතිනවා. Today, the answer of several Christians would be, what's the word? No. What's the word? What did you read now? Dwell. I dwell on prophecy. என்ற தெய்வமே, இந்த நாட்களிலே நான் பார்க்கிறேன், මගේ දෙයියනේ මේ දවස්වල ලෝකයේ තුල දකිනවා உலகத்திலே காளான் முளைப்பது போல தீர்க்கதரிசிகள் முளைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பா, අර බිම්මල් පිපෙනා වගේ හතු පිපෙනා වගේ අනාගත වත්රුවරු පිපෙනවා ලෝකයේ ඇතුලේ. you know, now these days, over the past 3 months of this corona lockdown, my goodness, you know, prophets are sprouting like mushrooms from every corner of the earth. ஐயோ. ஆகவே சில பேர் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனத்திலே நிலைத்திருக்கிறார்கள். ඒ නිසා සමහරව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අනාගත වාක්‍ය මත පවතිනවා. சிலர் அற்புதத்திலே நிலைத்திருக்கிறார்கள். සමහරු හාස්කම් තුල පවතිනවා. Some people dwell on miracles. Some people dwell on anointing. சில பேர் அபிஷேகத்திலே நிலைத்திருக்கிறார்கள். සමහරු ආලේපය තුල පවතිනවා. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறார் யோவான்? මෙතන මොනවද යොහන් තුමා කියන්නේ? தேவனில் நிலைத்திருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ තුල පවතින්න. அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල පවතින්න. Here John is saying, dwell in God. Dwell in the love of God. Just love him. Just love him back. For he loved us first. Wait, we are coming to that. முதலாவது அவர் நம்மை நேசித்திருக்கிறார். පළමුවට උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කළා තියෙනවා. அதற்கு பிறகு வருவோம். ඊට පස්සේ ඒක ඊළඟට එමු අපි ඒ කාරණාවට. அவரில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේ තුල පවතින්න. அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල පවතින්න. தீர்க்க தரிசனம் நல்லது. අනාගත වාක්‍ය හොඳයි. அற்புதம் நல்லது. හාස්කම් හොඳයි. சுகம் நல்லது. සුව කිරීම හොඳයි. அபிஷேகம் நல்லது. ආලේපය හොඳයි. அவற்றில் நிலைத்திருக்க வேண்டாம். ඒ තුල පවතින්න එපා. தேவனிலும் அவருடைய அன்பிலும் அவருடைய வார்த்தையிலும் நிலைத்திருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ තුලත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුලත් උන්වහන්සේගේ වචනය තුලත් පවතින්න. It's good. Anointing is wonderful. Prophecies are good. Healing, miracles are great. But don't dwell on them. Dwell in God. Dwell in his word. Dwell in his love. Okay? இப்போ 17வது வசனம். දැන් 17 වෙනි පදය. நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்திலே பூரணப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம். අප තුල ප්‍රේමය සම්පූර්ණයි තිබීම නම් ඒ තෑන් වහන්සේ සිටින ආකාරයටම අපත් මේ ලෝකයේ සිටින බැවින් විනිශ්චය දවස ගැන නිසැකකම ඇතිව සිටීමය. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. இப்போ அன்பானவர்களே, வழக்கு நீதிமன்ற காட்சியை தான் இங்கே கொடுக்கிறார். දැන් ප්‍රේමවන්තයනේ අපි මෙතන උසාවියක් තුල පවතිනා ඒ කාරණාවන පෙන්වන්නේ. அப்போ நியாய தீர்ப்பு என்பது அந்த கடைசி அந்த வழக்கு மன்றத்துக்கு கடைசியாய் போகிற நாள். එතකොට අවසාන විනිශ්චය කියන්නේ අර ඒ උසාවියට යන අන්තිම දවස. John is furnishing a picture of a courtroom here. And here is the last attendance at the court where the judgment is going to be issued. So, on the day of judgment, how are you going to appear? நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நீங்கள் எப்படி போக போகிறீர்கள்? දැන් මේ අවසාන විනිශ්චය ලබන දවසේ ඔබ කොහොමද යන්න යන්නේ? இப்போ நான் ஒரு தடவை தான் பெரிய வழக்கு எனக்கு நடந்தது. அப்புறம் அந்த ஸ்பீடிங்க்கு இன்னொரு வழக்கு வந்த ஒரு 2 வழக்குக்கு நான் போயிருக்கிறேன். எனக்கு දේවදාසයා උසාවියට දෙපාර ඒ කියන්නේ නඩුවකට ගිහිල්ලා තියෙන දෙපාරක් විතර එක සැරයක් ලොකු නඩුවක් පැවරුණා. ඊට පස්සේ චූටි නඩුවක් පැවරුණා. චූටි නඩුව ගැන ඕනේ නෑ. අර ලොකු නඩුව ගැනම අපි මට මතක් වෙනවා. அந்த பெரிய வழக்கு எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. So I remember I had a very long court case and my goodness, every time we went to the court we were paranoid, we were so upset. My goodness,
we were so down. ஒவ்வொரு முறை அந்த நீதிமன்றத்துக்கு போகும் பொழுதும் அப்படியே பயங்கரமாக இருக்கும். ඒ උසාවියට යන හැමදාම ඒක ඉතාමත් මේ භයානක දවසක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ஆனால் அந்த வழக்கு எப்படி உடைந்து 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 எங்களுடைய எதிரிகள் எப்படி தோல்வி அடைந்து வந்தார்கள் என்று எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது 3 வருஷங்களாக. ඒ වුණාට වර්ෂ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඒ තිබුණා වූ ඒ බැඳීම් කැඩිලා ඒ කියන්නේ චෝදනා ඉවත් වෙවි ඒ අපිට චෝදනා කරපු මිනිස්සු පරාජයට පත් වෙමින් ආපු විදිය මතක් වෙනවා. So we saw over a period of 3 years how the case against me got weaker and weaker and weaker, and you know these accusers started to disappear. The opposite lawyers from the opposition were missing. You know, the case, I knew when I went on the day of judgment, I knew what the judgment was going to be. அது எப்படி உடைந்து என்று வந்தது என்று தெரிந்த பொழுது ඒක කොහොමද මේ කැඩිලා ආවේ කියනවා නම් கடைசியாக போகும்பொழுது எனக்கு நிச்சயம் தெரியும் வெற்றிடம் பக்கம் தான் என்று. අන්තිමට යද්දි දන්නවා අද දැන් හරි අපි ජයග්‍රහණය ලබලා ඉවරයි කියලා. அப்போ தைரியமாய் போக சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. එතකොට ධෛර්යය ඇතිව යන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. So I was bold to go and face the judgment because I knew that the case against me was completely destroyed. எனக்கு எதிரான அந்த வழக்கு நிர்மூலமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். ඒ කියන්නේ මට විරුද්ධව තිබෙන ඒ චෝදනාවලින් ඒ නඩුවෙන් ඉවත් වෙලා මම නිදහස ලබනවා කියන එක දන්නවා දැන්. அன்பானவர்களே, இந்த பிசாசு இருக்கிறான் அல்லவா, ප්‍රේමාන්තිනේ මේ යක්ෂයා ඉන්නවනේ. அவன் இரவும் பகலும் கிறிஸ்தவர்களை குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறவன். ඌ ඇවිල්ලා දිවා රෑ කිතුරුවන්ට චෝදනා කරගෙනම තමයි ඉන්නේ. The devil accuses the Christians day and night. That's his full-time job, okay? So he builds his case against us in a very strong but false way. பிசாசு நமக்கு எதிரான அந்த வழக்கை යක්ෂයා අපිට විරුද්ධ දාතින නඩුව ரொம்ப வலிமையாகவும் பொய்யாகவும் ஏற்படுத்துகிறான். ඒක ඉතාමත් ව්‍යාජ සහගතවත් ඒ වගේම අපිට රිදෙන විදිහට තමයි ක්‍රියා කරගෙන යන්නේ. அந்த என்னுடைய வழக்கில் ஒரு நாள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. දේවදාසය කියනවා මතක් වෙනවලු එක දවසක් ඒ නඩුවේදී සිද්ධ වුණු දෙයක්. அவர் எதிரிகள் கொழும்பிலிருந்து ஒரு 6 சட்டத்தரணிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். නීතිඥයෝ 6 දෙනෙක් කොළඹ ඉඳන් එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ නඩුව කතා කරන්න ඒ චෝදනා කරපු කෙනා. At one point they had brought 6 lawyers from Colombo. Already my lawyer threatened me about this, and I was at the stand paranoid about these 6 lawyers who are coming from Colombo. ஏற்கனவே என்னுடைய சட்டத்தரணி அந்த 6 பயங்கர லாயர்மார் கொழும்புலேருந்து வர்றாங்களாம் என்று சொல்லி சும்மாவே என்னை பயமுறுத்தி இருந்தார். நான் அதில் குற்றவாளி கூட்டில் நின்றுகிட்டு இருக்கேன். දැන් දේවදාසයාගේ පැත්තට කතා කරන්නේ නීතිඥයා කලින්ම කියලා කිව්වා මේ කොළඹ ඉඳන් නීතිඥයෝ 6 දෙනෙක් එනවා කියලා. ඒකටම බය වෙලා දැන් ඔන්න ගිහිල්ලා හිටගෙන ඉන්නවා අර චෝදනා කූඩුව තුල. அந்த 6 பேரும் வராங்க. දැන් අර නීතිඥයෝ 6 දෙනා එනවා. Those 6 fellows are coming, and boy, the fellow in the front, he had a funny type of hair, and he had books, huge books from here to his neck, and he just walked in, and he was so intimidating. அந்த ஆறுல முன்னாலேயே ஒருத்தன் வந்தா பெரிய தாடி வச்சு ඒ 6 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඉස්සරහින් මාව මේ ලොකු රවුලක් තියාගෙන தட்டி புத்தகங்கள் இங்க இருந்து இங்க நான் வரைக்கும் இருக்கு. இப்படி வந்து அதுல இப்படி வச்சுட்டு உட்கார்ந்தா එන්න තඩි පොත් සෙට්ටයක් මෙහෙම උඩින් උඩට තියාගෙන මෙහෙම ඇවිල්ලා ඒ පොට්ටේ තියලා ඉඳගත්තා. எனக்கு என் பேர் வயசு நான் கல்யாணம் கட்டியிருக்கிறேன்னா இல்லையா எல்லாம் மறந்து போச்சு. දේවදාසයා කියනවා මට මගේ නම වයස මම බැඳලාද නැද්ද ළමයින ඔය සේරම අමතකුණා කියලා. ஏன்னா he was so intimidating, I forgot my name, rank and serial number. எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தமிழ்ல கூட ஜெபிக்க தெரியல. அந்நிய பாஷை பறக்குது இங்க. I did not know what so I started speaking in tongues. Even that I was stammering in tongues. You don't stammer in tongues, do you? But I was stammering in tongues. அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க දැන් අන්‍ය භාෂාව කතා කරන අය அந்நிய பாஷையில திக்க மாட்டாங்க. உலக சரித்திரத்திலே அந்நிய பாஷையை பேசும்போது திக்கின ஒரே ஆள் நான் தான்.
අන්‍ය භාෂාවෙන් කවදාවත් ගොත ගහන්නේ නැහැ. ලෝකේ පළමු වතාවට අන්‍ය භාෂාවෙන් කොට මේ ගොත ගහපු කෙනා තමයි දේවදාසයා. பிசாசு நமக்கு எதிராக ஆண்டவர் இடத்திலே குற்றம் சாட்டும் பொழுது இப்படித்தான் வருவான். යක්ෂයා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපිට විරුද්ධව චෝදනා කරද්දි මෙහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ You අපිට. know, when the devil goes before God to accuse us daily, he goes like this. Hey, only you should see. If only you see the way he goes to criticize you, you will commit suicide. இப்போ பிசாசு உங்களுக்கு எதிரா குற்றம் சாட்டுற விதத்தை உங்களுக்கு காண முடியும்னா දැන් යක්ෂයා ඔබට විරුද්ධව දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට චෝදනා කරන විදිය ඔබට දකින්න පුළුවන් නම් தற்கொலை பண்ணிடுவீங்க. ඔබ මේ මරලදායි. நே ඔබ ඔබ සියදිවි හානි කරගන්න. ஓ ஏன் தெரியுமா? ஒரு ஒரு சின்ன உண்மையை வச்சு அதை அவன் எப்படி சொல்லுவான் தெரியுமா? කියන්නේ පොඩි සැබෑ වූ දෙයක් තියාගෙන ඌ කොහොමද දන්නවද කියන්නේ? என்ற தெய்வமே, அவன் ஒரு பயங்கரவாதி. මගේ දින ඌ එකේ ත්‍රස්තවාදී. You know, the devil is a terrorist. Okay, spelled with a capital T. பயங்கரவாதி இந்த பிசாஸ். මේ යකා කියන්නේ ත්‍රස්තවාදී. அவன் நீதிமன்றத்தில் வந்து ඌ උසාවියට ඇවිල්ලා உங்களுக்கு எதிரான சாட்சிகளை நிறுத்தி ඔබට විරුද්ධව චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා சட்ட புத்தகங்களை காட்டி නීති පොත් පෙන්නලා நித்திய நரகத்துக்கு உங்களை அனுப்புவதற்காய் அவன் பாடுபடுவான் இரவு பகலாக. ඌ දිවා රෑ නැතුව සදාකාල ගින්නට ඔබ යවන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. So the devil would come, he would prepare false testimonies and true ones too, and he would bring all the books of law, and he will try to make the judge sentence you to eternal hellfire. But then throughout our Christian life, we see that our Lord Jesus, through the power of the Holy Spirit, breaking all those step by step, preparing us for the day of judgment. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කරන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන அந்த ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டையும் அடித்து 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 நொறுக்கி நம்மை எல்லாம் நியாய தீர்ப்பு நாளுக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ඒ හැම බොරු චෝදනාවක්ම කඩලා 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 අන්තිම විනිශ්චයට අපිව සූදානම් කරනවා. அந்த என்னுடைய வழக்கிலே ඒ දේවදාසයාගේ ඒ නඩුව තුල ஆரம்ப வருஷங்களிலே පටන් ගත්තේ ඒ අවුරුදු වල ஐயோ நாங்க கோர்ட்டுக்கு போகும்போது பிற மத குருக்கள், அரசியல்வாதிகள், மந்திரிமார், ஊரார் என்று ஒரு பெரிய பட்டாளமே வரும். අපි උසාවියට යද්දි වෙන අන්‍යාගමික ඒ පූජකවරු, නීතිඥවරු, ඒ වගේම මේ දේශපාලඥයෝ, ඒ වගේ විවිධ බලවත් එක එක පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා කණ්ඩායම් පිටින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. You know, in the early hearings of my court case, when we go to the courts, oh, you would see the priests of other religions, politicians, big shots, and a lot of village people. Boy, there'll be a host of people. And so intimidating. எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்குது? கோர்ட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு எந்த தெய்வமே போனா எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு 2-3 பேர் இடி பூச்சி மாறி போவோம். We 3 or 4 of us, will go like worms. මෙතන කී දෙනෙකුට මතකද කියලා අහනවා ඒ නඩුවේ ඒ සිද්ධි. අපි එතකොට යන්නේ නිකන් මේ පණුව යනවා වගේ. அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பு நாள்ல හැබැයි අන්තිමට අර විනිශ්චය තීරණය දෙන දවසේ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, දේවදාසයා කියනවා මට හොඳට මතකයි කියලා. ஒரு மந்திரி இல்ல. එක මන්ත්‍රී කෙනෙක් On the last day of judgment, not a single minister came up, showed up, politician, not a single other religious priest, வேற்று மத பூஜாசாரி ஒரு பய வரல. අන්‍යාගමික එක පූජකයෙක්වත් ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. ஊர்க்காரன் ஒருத்தன் இல்ல. ගමේ මිනිස්සු එක්කෙනෙක්වත් නෑ. Not a single village. Hey, not a single person from the opposition showed up. எதிர் தரப்பில் இருந்து ஒரு பய வரல. විරුද්ධවාදීන්ගේ පැත්තෙන් එක්කෙනෙක්වත් ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. நாங்கள் மட்டும்தான் போறோம். අපි ගියා උසාවියට. Only we were there. அது போல அன்பானவர்களே, ඒ වගේ ප්‍රේමවන්තයනි இன்றைக்கு பிசாசு உங்களுக்கு விரோதமாக என்ன விதமான சட்டங்களையும் போடட்டும், குற்றச்சாட்டுகளை போடட்டும், අද දවස වෙද්දි යක්ෂයා මොන විදිහේ චෝදනා මොන විදිහේ නීති රීති ඔබට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරපු දෙයක්. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழ்ந்தால்
අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවත් වුණා නම් நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு எப்படி முகம் கொடுப்போம் தெரியுமா? ඒ විනිශ්චය දවසට කොහොමද දන්නවද අපි මුහුණ දෙන්නේ? தைரியமாக. ධෛර්යය ඇතිව. You know, if we live by the word, if we dwell in God, his love and his word, we can face the day of judgment with boldness, and that's exactly what John is saying. நாம் தேவனில் நிலைத்திருந்து අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල පවතමින් அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருந்து උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල පවතමින් அவருடைய வார்த்தையிலே வாழ்ந்தால் උන්වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවත් වුණා නම් நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். ඒ විනිශ්චය දවසේදී අපිට ධෛර්යය තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරුණාද? அப்ப அது நமக்கு ஒரு ஜொலி ட்ரிப். ඒක ඇවිල්ලා අපිට මේ ජොලි ට්‍රිප් එක. எங்க போறீங்க? நியாய தீர்ப்புக்கு போறோம். කොහෙන්ද මේ විනිශ්චයට යනවා? விளங்குதா? ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய அன்பால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம். ඇයි කියනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරීලා ඉන්නේ. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் අද බොහෝ කිතුණුවන් நியாய தீர்ப்பை பற்றி பேசி பேசி கிறிஸ்தவர்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ විනිශ්චය ගැන කතා කරලා කිතුණු ඔබ බය කරලා තියෙනවා. You know, many Christian leaders are intimidating other Christians by talking about the day of judgment. நியாய தீர்ப்பு நாள் என்றால் நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன தெரியுமா? ඒ විනිශ්චය දවස කියද්දි බොහෝ කිතුණන්ට කොහොමද දන්නවද ඒක? ஐயோ நியாய தீர்ப்பு, ஐயோ சொல்லு අයියෝ විනිශ්චය என்ன நடக்குமோ? මොනවා වෙයිද දන්නේ இந்த குட்டெல்லாம் அம்பலமாயிருமோ? අයියෝ මං කරපු සේරම එළියට එයිද? ரகசியமா பண்ணதெல்லாம் அதையும் சொல்லி விட்டுருவாங்களோ? අර රාසින් කරපු සේරම එළියට දායිද? நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்தில் என்ன காட்டினார்கள் தெரியுமா? දේවදාසයා ගැලේම ලැබු දවස්වල මොනවද දන්නවද පෙන්ලා තිබ්බා කියලා කියන්නේ? பரலோகத்துல சினிமா படம் மாதிரி ஒன்று காட்டி நம்மளை அம்பலப்படுத்துவார் ஆண்டவர். ස්වර්ගයේදී අර චිත්‍රපටියක් පෙන්වනවා වගේ අපි කරපු හැම දේම පෙන්ලෙවෙලා අපිව නිකම්ම අපේ නම කනවා. You know, in the early days of our Christianity, we were told that when we go to heaven, a huge movie will be played in which all what we did would be shown. You know, எவ்வளவு நியாய தீர்ப்பு என்றால் பயம் இந்த வசனத்தின்படி. එතකොට විනිශ්චය දවස වෙද්දී අපි කොච්චර බය වෙයිද බයක් ඇති වෙයිද කියලා කියන හිතන්නකෝ මේ වචනේ විදියට නම්. නෑ කියන්නකෝ හැබැයි මේ වචනය ஆனால் இந்த வசனத்தின்படி හැබැයි මේ වචනේ විදියට கிறிஸ்தவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு நாள் எப்படிப்பட்ட நாளாம்? කීතුණුවන්ට විනිශ්චය දවස නම් කොහොම දවසක්ද? தைரியமான நாள். ඒක ධෛර්යමත් වූ දවසක්. You know, according to this verse, the day of judgment for the Christian is a happy one, is a bold one. Why? Because we are forgiven. ஏனென்றால் நாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டோம். ඇයි කියනවා නම් අපි සමාව ලැබුවා වූ අය. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். Amen. இனி நீங்கள் யாரும் நியாய தீர்ப்பு நாளை குறித்து பயப்படக்கூடாது. ආයේ ඔබ කවුරුවත් විනිශ්චය දවස ගැන බය වෙන්න අවශ්‍ය Hey නැහැ. Christians, stop fearing the day of judgment. Let non-Christians fear that. We do not have to fear judgment because Jesus has paid the price. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் கிரயத்தை செலுத்தி விட்டபடினால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි උදෙසා ඒ සියල්ල දරාගත්ත නිසා දැන් අපි බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகில் இருக்கிறோம். ඇයි කියනවා නම් උන්වහන්සේ සිටිය වූ ආකාරයෙන්ම අපිත් උන්වහන්සේ තුල සිටිනවා. Because we live on this earth just like God is. How is God? தேவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்? කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සිටියේ? இவ்வளவு பாவங்கள், இவ்வளவு அசுத்தங்கள், இவ்வளவு தேவனுக்கு எதிரானவை நடந்தாலும் මෙච්චර පාපයන් මෙච්චර අප්‍රිය කරන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධව තිබෙනව සියලු දේ තිබෙද්දී அவர் அழுது கொண்டு උන්වහන්සේ அண்டா අඬා வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரா? වේදනාවට පත් වෙලා Is God upset because ungodly things are happening? I mean, God is God. Nothing is going to change that he is God. அவர் தேவன் என்பதனை ஒன்றுமே மாற்றாது. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන එක කිසිම දෙයක් උන්වහන්සේ වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. பிசாசு பாருங்கள், යක්ෂයාව බලන්න மக்களுடைய நமஸ்காரத்தை பெற்றுக்கொள்ள எவ்வளவு முயற்சிக்கிறான். මනුෂ්‍යයාගෙන් තමුන්ට නමස්කාර ලබා ගන්න කොච්චර උත්සාහ කරනවද? How the devil is striving to attract the worship of humans, but God is not bothered. ஆனால் ஆண்டவர் கணக்கு எடுக்காமல் அவர் தேவனாகவே இருக்கிறார். හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ කිසි ගානක නැතුව උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විදිහටම ඉන්නවා. அப்படி கிறிஸ்தவன் இருக்க வேண்டும். එහෙම තමයි කීතුණුවන් සිටිය යුත්තේ. தேவன் பயந்து கொண்டா இருக்கிறார். ஹலோ, நல்லா கவனிங்க. தேவன் பயந்து கொண்டா இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බය වෙලා දින්නේ. ஐயோ பின்வாங்கிடுவாங்களோ, අයියෝ අරයා පසුබට වෙයිද? ஐயோ என்ற சர்ச்சுகள் மூடப்படுமோ, අයියෝ මගේ සභාවන් වහලා දායිද? you know, would I lose Christians, would I lose churches? Is God afraid?
Has God any fear in him? தேவனுக்குள் பயம் இருக்கிறதா? දෙවියන් වහන්සේ තුල බය තියෙනවද? இல்லை, அப்படியே நாமும் இருக்க வேண்டும். එහෙම නැහැ. එහෙමනම් ඒ විදිහට තමයි අපිත් ඉන්න We ඕනේ. also should be fearless. Look at the next verse, verse 18. 18 වෙනි පදය. அன்பிலே பயமில்லை. ප්‍රේමෙහි බය ඇත්තේ නැත. There is no fear in love. இந்த இடத்துல வர்ற அன்பு வேற அன்பு கிடையாது. මේ මෙතන දක්වන්නව ප්‍රේමය ඇවිල්ලා වෙන ප්‍රේමයක් නෙවෙයි. தேவன் மேல் நாம் வைத்த அன்பு. දෙවියන් වහන්සේ මත අපි තබන්නව ප්‍රේමය. Now, this love is not any other love, but the love that we have placed on God. Okay? So if we love God, then we don't have to be fearful. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பா இருந்தால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை. අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රේමණීයව හිටියා නම් අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். සම්පූර්ණ ප්‍රේමය බය දුරු කරයි. But perfect love casteth out fear. What is the perfect love? The love that you have for God. தேவன் மேல் நீங்கள் பூரணமாய் அன்பு வைத்து பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ මත ඔබ සම්පූර්ණ ප්‍රේමය තියලා බලන්න. பயம் வராது. බයක් එන්නේ නැහැ. அவ்வளவுதான். එච්චරයි. பயமானது வேதனை உள்ளது. பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல. මක් නිසාද බය දඬුවමින් යුක්තය. බය වෙන තැනැත්තේ ප්‍රේමේ සම්පූර්ණ නොවී සිටී. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. So according to this verse, the antonym to fear is not fearlessness, but love. இப்போ இந்த வசனத்தின்படி දැන් මේ පදයේ විදිහට இந்த அன்பு பயத்துக்கு எதிர்ச்சொல் தைரியம் அல்ல, මේ බයට විරුද්ධ පදයේ ධෛර්යය නෙමේ அன்பு. ප්‍රේමය. So உங்கள் வாழ்க்கையிலே එහෙමනම් ඔබේ இந்த ජීවිතේ இடத்துல வருகிற பயத்துக்கான கிரேக்க சொல்லை சொல்கிறேன், ஃபோபோஸ். මෙතන එන්නව ඒ ග්‍රීක් පදයේ බයට ෆොබොස්. ஃபோபியா என்ற பயம் அந்த ஃபோபோஸ் சொல்லிலிருந்து தான் வருகிறது. ஓகே, අර ෆෝබියා කියන පදයට එක්ක ඒ කැල්ලෙන ෆොබොස් කියන පදය තමයි එන්නේ. here the word for fear, there are three words, right? I mean there is phobos, paranoia and delia. So the word here is phobos. So phobia comes from phobos. So it is sort of a general fear, a common fear. Now if you live by fear, that is because there is a lack of God's love in you. In the sense, God's love is there for you, but your love for God is lacking. தேவனுடைய அன்பு நம்மிலே பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි තුල සම්පූර්ණව තිබෙනවා. ஆனால் நாம் தேவன் மேல் எந்த அளவுக்கு அன்பு வைக்கிறோமோ ඒ වුණාට අපි දෙවියන් වහන්සේ මත කොයිතරම් දුරට ප්‍රේමය තියලා තියෙනවද? அந்த அளவுக்கு பயம் நம்மை விட்டு போகும். ඒ තරම් දුරට තමා බය අපිව අතහැරලා යන්නේ. அன்பானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பயம் இருக்கிறதா? ප්‍රේමවන්තිනේ ඔබේ ජීවිතේ බය තිබෙනවද? எதிர்காலத்தை குறித்த பயம், අනාගතය ගැන බය, பிள்ளைகளை குறித்த பயம், දරුවන් ගැන බය, நோய்களை பற்றிய பயம், මේ රෝග ගැන බය, மரண பயம், මරණ බය, என்ன பயம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் මොන විදිහේ බයක් ඔබ තුල තිබුණත් அந்த பயத்தை அகற்றிக் கொள்ளுகின்ற வழி ඒ බය නැති කරගන්න මාර්ගය එහෙම නැත්නම් උත්තරය தேவன் மேல் வைத்த அன்பை அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ මත තබා තිබෙන ප්‍රේමය වැඩි කරගන්න. If you have fear about the future, about your children, about your illnesses, hey, develop the love that you have for God, and the more love towards God would eradicate the phobos fear from your life. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவன் மேல் அன்பு வைக்கிறீர்களோ කොයි තරම් දුරට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මත ප්‍රේමය තබා තිබෙනවද? அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயம் அகலும். ඒ තරම් දුරට ඔබේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ ඒ බය ඔබෙන් අයින් වෙලා යයි. ஏன் அவர் மேல் நாம் அன்பு வைக்கிறோம்? ඇයි උන්වහන්සේ මත අපි ප්‍රේමය තබා තිබෙන්නේ? அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று. ඊළඟ පදේ කියනවා 19 වෙනි පදේ අප ප්‍රේම කන්නේ උන්වහන්සේ පළමු කොට අපිට ප්‍රේම කළ නිසායි. Why do we love him? Is it because he is blessing us, he is giving us, he is protecting us? No. Verse 19 says, what? We love him because he first loved us. பாருங்கள் அன்பானவர்களே, බලන්න ප්‍රේමවන්තේනි இந்த கல்யாணம் கட்டினவங்க அல்லது அந்த கல்யாணம் கட்டினவங்க கிட்ட சும்மா கேட்போம், දැන් විවාහ වෙච්ච කට්ටිය ගාව නිකන් අහලා බලමු. இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு முதல்ல ஐ லவ் யூ சொன்னது? ඔයාලා දෙන්නයි කවුද ඉස්සරම I love you කියලා කිව්වේ? அதுல ஒரு பெருமை. ඒක එක ආඩම්බරයක්. நான் முதல்ல சொல்லல, அவங்க தான் சொன்னாங்கன்னு சொல்றதுல ஒரு கிக் இருக்கு. මම ඉස්සරම කිව්වේ අරයා තමයි ඉස්සරම කිව්වේ කියන එක ඒකේ පොඩි ගතියක් Now, තියෙනවා. is this true or not? You know, if you are in a relationship, if you are married, then you know you are asked, hey, who first said I love you? So there is a kick to say that no, I didn't initiate. He or she
initiated. அம்மா வேலை யோசிச்சு பாருங்க. හිතලා බලන්න එහෙමද ඇත්තද බොරුද ඒක? நான் தான் முதல்ல அன்பு சொன்னேன்னு சொல்றது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நோண்டி நோண்டி மாதிரி. මම තමා ඉස්සරෝම යාට ආදරය කිව්වේ කියන එක පොඩ්ඩක් නිකන් නෝන්ඩි වගේ. உண்மையா இல்லையா? ඒක ඇත්තද බොරුද? இல்லை நான் இல்லை, முதல்ல அவங்க தான் எனக்கு அன்பை சொன்னாங்கன்னு சொல்றதுல ஒரு சின்ன பெருமை. මම නෙවෙයි එයා තමයි ඉස්සරෝම මට ආදරය කිව්වේ කියන එක ඒකේ පොඩි ආඩම්බරකමක්. நமக்கு ஆண்டவரிலும் அந்த ஒரு விதமான பெருமையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். දෙවියන් වහන්සේ වෙතිනුත් අපිට ඒ වගේ එක විදියක ආඩම්බරකමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. we can obtain a positive kind of pride in this love with God also, because we didn't love him first, he loved us first. நாம் அவரில் முதலாவது அன்பு கூறவில்லை, அவர்தான் முதலாவது எங்களில் அன்பு கூர்ந்தார். අපි ඉස්සරෝම උන්වහන්සේට ගිහිල්ලා ආදරය කරන උන්වහන්සේ තමයි ඉස්සරෝම අපිට ආදරය කරේ. இப்ப பொதுவா දැන් සාමාන්‍ය විදියට யார் முதல்ல யார் மேல அன்பு கூறுவாங்க? කවුරු මතද ඉස්සරෝම ආදරය මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? ஒரு ஆளுக்கு அன்பு கூறுகிற தகுதி இருந்தால் தான் அன்பு வரும் அந்த ஆள் மேல். ඒ කියන්නේ තව කෙනෙකුට ආදරය කරන්න පුළුවන් සුදුසුකමක් තිබුණොත් තමයි අපි ආදරය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ஆண்டவர் எங்கள் மேல் அன்பு வைக்க நமக்கு தகுதி இருந்ததா? දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරන්න තරම් අපිට සුදුසුකම් තිබුණාද? I mean, if you only see a certain qualification on the other person to love, then you will start loving that person. But God loved us, albeit we did not have any worthiness for anybody to love us. நம்மேல் ஆண்டவர் அன்பு வைக்க நமக்கு எந்த தகுதியும் இருக்கவில்லை. අපි මත ප්‍රේම අපිට ප්‍රේම කරන්න තරම් දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරන තරම් අපි තුල කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ. எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ඒවන අපි කොතරම් සුතිපූර්වක පුද්ගලයෝ විදිහට ඉන්න ඕනේද? நான் ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறேன். දැන් දේවදාසයා Facebook පාවිච්චි කරන එක නවත්තලා සැනසීමේ ඉන්නවා. என் ஃபேஸ்புக்கை வேற ஆட்கள் பயன்படுத்துறாங்க. දේවදාසයාගේ Facebook එක වෙන කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. என் பேர்ல தான் ஓடுது, ஆனா வேற ஆள் தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ඒ කියන්නේ දේවදාසයාගේ නමින් තමයි ඒක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පවත්වගෙන යන්නේ වෙන කෙනෙක්. I am Facebook free guy. You know, my Facebook is there, but then it's handled by somebody else. But these corona days, I pick Mercy's phone up and sometimes I just peruse through the Facebook. இப்போ Mercy's ஃபோன் எடுத்து சில நேரம் இந்த கொரோனா நாட்களில் கொஞ்சம் ஃபேஸ்புக்கில் கொஞ்சம் கொழுப்பில் கொஞ்சம் ஃபேஸ்புக்கு கிட்ட போனது உண்டு இந்த நாட்களில். දැන් මේ කොරෝනා දවස්වල ඔය නිදාස් ඉන්නකොට සහෝදරි මර්සිගේ ෆෝන් එක අරගෙන Facebook එකේ දේවදාසයා මේ බලපු දවස් තියෙනවා. அதிலே சில நேரம் வரும். එතකොට ඒකේ සමහරලාට එනවා. ஒரு நாள் வந்திருந்தது, நீங்க பாத்தீங்களோ தெரியா? ඔබ බැලුවත් දන්න එක දවසක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ஒரு பொம்பளை பிள்ளையினுடைய முகம் முழுக்க கோரமா காட்சி அளிக்குது. එක ගෑනු ළමයෙක්ගේ මුහුණ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විකාර වෙලා. මොකද ඇසිඩ් ගහලා ඇසිඩ් අඩිච්ච அந்த புள்ளைக்கு யாரோ. කවුදෝ තරුණෙක් ඇසිඩ් ගහලා කවුදෝ කෙනෙක් ඇසිඩ් ගහලා විරූපී වෙලා මුහුණ විරූපී වෙලා. ඔයාද? මම ඇසිඩ් ගෑවුවා කිව්වා තරුණයෙක් කියලා කිව්වා. එතකොට ඔයාට කතන්දරේ දන්නවා වගේ. My goodness. You know, there is this girl with a very distorted, horrible looking face because her face has been damaged by acid throwing. And a handsome guy has married her. So it's on Facebook. அப்போ ஒரு அழகான ஒரு பையன் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்கிறார். එතකොට ඊතා කඩවසම් වූ තරුණයෙක් ඒ තරුණියව විවාහ කරගන්නවා. அப்போ இதுல காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது. ஓ எவ்வளோ அன்புக்கு உருவம் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு வேலை, நல்ல ஒரு விஷயம் தானே அது இல்லையா? එතකොට එක එක කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ මෙච්චර වූ හොඳ වටිනා ප්‍රේමයක් ලබන්න ඔබ වාසනාවන්ත අරව මේවා. அப்போ நான் யோசித்தேன், එතකොට දේවදාසයා හිතලා තියෙනවා ஆண்டவருடைய பரிசுத்தத்தோடு நம்மை பார்க்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධකමත් එක්ක සංසන්දනය කළ අපි දිහා බලද්දී ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகானவர், දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර අලංකාරූ දෙවියන් எவ்வளவு වහන්සේද. பரிசுத்தமானவர். උන්වහන්සේ කෙතරම් සුද්ධ උතයන් වහන්සේද. ஆனால் நாம் எப்படி? හැබැයි අපි කොහොමද? உடம்பு முழுக்க அசிட் அடிக்கப்பட்டு මුළු ඇඟ පුරාවටම ඇසිඩ් ගහලා நாங்கள் மறித்திருந்தோம் என்று வேதம் சொல்லுது. அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் மறித்திருந்தால் அதுக்கு பேர் பிணம், பிணமாயிருந்தோம். අපි පාපෙනුත් අයුතුකමනුත් මේ අපිරිසිදු වෙලා ජීවත් වෙන මලමිනි. You know, we were dead in our sins, so we were corpses actually. Right? We were horrible. And God, so handsome, lovely, beautiful God, loved us, the corpses.
இந்த அழகான இந்த சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லில்லி புஷ்பமாகிய தேவன் මේ ශාරුණ රෝජා එහෙම නැත්තම් ரோச රෝස මල එහෙම නැත්තම් මිටියාවතේ ලිලි මලවන්නා ඒ අලංකාරූ දෙවියන් වහන්සේ செத்த அழுகி போன அசிட் அடிக்கப்பட்ட பிணமாகிய எண்களை முதலாவது நேசித்திருக்கிறார். ඒ ඇසිඩ් ගහලා බාගෙට මැරලා මලමිනී වගේ ඉන්න අපිට ஃபுல் மேரிலா සම්පූර්ණයෙන්ම මැරලා ඉන්න අපිට මලමිනී වෙලා ඉන්න අපිට ප්‍රේම කරා. விளங்குதா உங்களுக்கு? பாகிட்ட மேரே மே වැඩ කරලානේ බ්‍රදර්. ඒක තමයි பாகிட்ட மேரே. ஓகே. ஆண்டவர் எவ்வளவு ஐயோ அவருடைய அன்பை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அப்பா. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe his love and he loved us first. அவர் எங்களை நேசிச்சார். இங்க பாருங்க ஆண்டவருடைய அன்பை ஏன் தெரியுமா புரிஞ்சுக்கிற முடியாது? ඇයි දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය தேரும் கண்ட பேரு තේරුම් ගන්න බැරි? நீங்க யாராவது ඔබ කවුරු හරි ஏதாவது ஒரு செத்த பணத்தை பார்த்து உங்களுக்கு லவ் வந்திருக்கா? එක මලමිනියක් දිහා බලලා ඔබ කාට හරි ඒ මලමිනිය ගැන ප්‍රේමය ඇති වෙලා You know තියෙනවා. why I can't understand God's love? Has any one of you fallen in love with a corpse? You know, you go to a funeral and then you know ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போறீங்க. දැන් ඔබ එක මල ගෙදරකට යනවා. அந்த அந்த பணத்துக்கிட்ட போயிட்டு ඒ මලමිනිය ගාවට ගිහිල්ලා ஐயோ அந்த எம்ஜிஆர் பண்ற மாதிரி இப்ப 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 இது இது பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இந்த கிழமை என்ன எம்ஜிஆர்னு சொல்லியிருக்காங்க யாரோ கிண்டலுக்கு. ஸோ விளங்குதா? பணத்தை பார்த்து இப்படி யாருக்காவது ஃபீலிங் வந்திருக்கா? දැන් ඒ මලමිනිය ගාවට ගියන් පස්සේ ඒ මලමිනිය අර බන්දු සමරින්නේ කියලා එහෙම එයිද අපිට? பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் ස්වර්ගයේ ඉන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ என்னையும் உங்களையும் உங்களையும் பார்த்த பொழுது நாம் அப்படிதான் இருந்தோம். ඒ කියන්නේ ඔබවත් මාවත් දිහා බලද්දී අපි එහෙම තමයි හිටියේ. We were a dead corpse. Hey, you know, you go to a funeral, it doesn't matter how lovely they have adorned the body. It's a body, it's dead. நீங்கள் ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனால் ඔබ එක මල ගෙදරකට ගියා නම් அந்த இறந்த பூத உடலை அவர்கள் என்ன அழகாக அவர்கள் ஆயத்தம் பண்ணி இருந்தாலும் ඒ මිනිය කොයි තරම් ලස්සනට කොච්චර අලංකාර කරලා තිබුණත් அது ஒரு பூத உடல், அவ்வளவுதான். அது ஒரு நபர் அல்ல, அது ஒரு உடல். ඒක එක පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි ඒක මියගියව ශරීරයක් එච්චරයි. அந்த எங்களை தான் அவர் நேசித்தார். ඒ අපිට තමා උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළේ. அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மரித்தவர்களாகிய உங்களை அவர் நேசித்தார். ඒ පාපෙනුත් අයුතුකමින් මැරිලා ඉන්නව අපිට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරා. So God loved us when we were dead in our sin and trespasses. Hey, உலகம் ஏன் எங்களை நேசிக்கும் தெரியுமா? ලෝකේ ඇයි දන්නවද අපිට ප්‍රේම කරන්නේ? ஏதாவது காரணம் இருக்கும். ඒකට මොනවා හරි කාරණාවක් තියෙනවමයි. ஆண்டவர் ஏன் நேசித்தார் தெரியுமா? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරේ කියලා දන්නවද? காரணமே இல்லை. කිසිම හේතුවක් නැති. The world will love you for some reason or another, but God loved us for no reason at all. We were worthy to be hated, despised, buried. நாம் வெறுக்கப்பட்டு அப்படியே புதைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள். අපි ඇවිල්ලා එපා කරලා වලලා දාන්න සුදුසම් විදියට ඉන්න අය. அந்த எங்களை ஆண்டவர் நேசித்தார். ඒ අපිට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරා. அவர் எங்களை முதலாவது நேசித்தபடியினால் தான் நாங்கள் அவரை நேசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ පළමු කොට අපිට ප්‍රේම කරපු නිසා තමයි අපි උන්වහන්සේ මත ප්‍රේමය තබුවේ. நம்ம போனோம், අපි මලමිනි நம்மள அவர் நேசிச்சிட்டாரு. උන්වහන්සේ ඒ වුණාට අපිට ප්‍රේම කරා. நாங்க அவர்கிட்ட கேம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். හැබැයි අපි උන්වහන්සේගෙන් මේ ගේම් ඉල්ලන් ඉන්නවා. அவர் எனக்கு சுகம் கொடுக்கலையா, උන්වහන්සේ මට සුවය දුන්නේ නැහැ. அவர் எனக்கு பணம் கொடுக்கலையா. උන්වහන්සේ මට මුදල් දුන්නේ නැහැ. என்ன ஐயா இது? මොනවාද මේ? You know, I mean, we were corpses and God loved us, and now we are like, well, he didn't bless me with money. He didn't give me the healing. He didn't do that. He didn't do this. Come on. Crazy. Don't be a crazy Christian. Don't be a stupid Christian. முட்டாள் கிறிஸ்தவரா இருக்காதீங்க. මෝඩ කිතුන වගේ ජීවත් වෙන්න එපා. 20வது வசனம். 20 වෙනි පදය. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தான் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன். தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? යමෙක්
දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරමි කියා තමාගේ සහෝදරයට වෛර කරේ නම් ඔහු බොරුකාරයෙක්ය. මක්නිසා තමා දුටු සහෝදරයට ප්‍රේම නොකරනවා නම් තමා නුදුටු දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට ඔහුට නුපුළුවන. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? The brother, the word Adolphos comes here referring to Christians, okay? இந்த இடத்துல சகோதரன் என்று வருகின்ற அடோல்ஃபோஸ் என்ற சொல் கிறிஸ்தவர்களை தான் குறிக்கும். මේ ස්ථානයේ ඇඩල්ෆෝස් කියනවා ඒ වචනයෙන් පෙන්වන්නේ කිතුණු සහෝදරයන්ව තමයි. அப்போ தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේ මත ප්‍රේමය තබා තිබෙන කෙනා தன் சகோதரனை அன்பு கூறாமல் இருக்க முடியாது. තමන්ගේ සහෝදරයට ප්‍රේම නොකර ඉන්න බෑ. I mean, if you love God, then you cannot not love your fellow brother. Why? இப்போ ஏன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மற்ற கிறிஸ்தவர்களை நேசிக்க முடியவில்லை? ඇයි කිතුණුවන්ට අනිත් කිතුණුවෙකුට තමුන්ගේ සහෝදරයෙකුට ප්‍රේම කරන්න බැරි? அவரிடத்துல இந்த குறை இருக்கிறது, එයා ගාව මේ අඩුපාඩුව තියෙනවා. அந்த குறை இருக்கிறது. අර අඩුපාඩුව තියෙනවා. நான் வித்தியாசம், அவர் வித்தியாசம். මමයි එයයි ගත්තා මම වෙනස් එයා වෙනස්. அவர் வேறு மொழி பேசுகிறார், நான் வேறு மொழி பேசுகிறேன். එයා වෙන භාෂාවක් කතා කරන්නේ මම තව භාෂාවක් කතා කරන්නේ. இப்படி பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. මේව විවිධ හේතු තියෙනවා. There are umpteen reasons why we cannot love our fellow Christians. Perhaps, they don't dress the way we dress. They don't think the way we think. Their norms and values are different to that of ours. So, reasons abound. But, if God loves that person, and if we love God, then we have to love that person. தேவன் அவரை நேசித்தால், දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට ප්‍රේම කරනවා නම්, நாம் தேவனை நேசித்தால், මම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම්, நாம் அவரை நேசிக்க வேண்டும். මම ඔහුට ප්‍රේම කළ යුතුයි. அவ்வளவுதான். එච්චරයි. அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும். එහෙමනම් කිතුණුව හැම කිතුණුවකටම ප්‍රේම කළ යුතුයි. ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே அந்த அன்பு இல்லை. හැබැයි අද කිතුණුවන් තුලේ ප්‍රේමය නැහැ. நான் பகிரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். பிரசித்தியும் கதாகிறேன் இன்னும். I'm talking in public. I mean, this is media. I mean, people are watching from all 5 continents. எல்லா 5 கண்டங்களிலிருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මාධ්‍යප පහේ ඉඳගෙනම ඉඳලම බලනවා කට්ටිය. ஆகவே பொறுப்போடு சொல்லுகிறேன். ඒ නිසා වගකීම් සහිතව කියන්නේ. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களில் அநேகர் மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அன்பில்லை. අද බොහෝ කිතුණුවන් අනිත් කිතුණුවා කෙරේ ප්‍රේමය රහිතව ඉන්නේ. So I'm saying this with utter responsibility that many Christians don't have love towards other Christians. Many pastors don't have love towards other pastors. அநேக ஊழியக்காரர்களுக்கு மற்ற ஊழியக்காரர்கள் மேல் அன்பில்லை. බොහෝ දේව සේවකයන්ට අනිත් දේව සේවකයන් ගැන ප්‍රේමය නැහැ. இந்த கிறிஸ்தவத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிற பெரிய குறை என்ன தெரியுமா? මේ කිතුණුකම තුල තිබෙනා වූ විශාලම අඩුපාඩුව මොකක්ද දන්නවද? அபிஷேகமின்மை அல்ல, ආලේපය පිළිබඳව නෙවෙයි, ஆலேப்பே ரஹிதකම නෙවෙයි, අත්පුதங்கள் இல்லாதது அல்ல, මේ හාස්කම් නැතිකම නෙවෙයි, வளர்ச்சி இல்லாதது அல்ல, වර්ධනයක් නැතිකම නෙවෙයි, சுவிசேஷம் அறிவித்தல் இல்லாதது அல்ல. සුභාරංචි පණිවිඩය ගෙන යාමේ සම්බන්ධව නෙවෙයි. கிறிஸ்தவ உலகத்திலே ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்ற அளவு சகோதர அன்பு இல்லை. මේ කිතුණු ලෝකයේ තුල දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන තරමට ඒ සහෝදර ප්‍රේමය නැහැ. The weakness in today's Christianity is not the lack of anointing, miracles, prophecy, all those things, but the lack of love. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த 1 யோவான் பாடத்திலே அன்புகளை பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாய் விட்டது. දැන් මේ 1 යොහන් පාඩම තුලින් බොහෝ අවස්ථාවල ඔබට ප්‍රේමය ගැන උගන්වලා තිබෙනවා. So in this series of 1 John we have studied about different types of loves a lot. So let's not get into that again. ஆகவே அதை மறுபடி பார்க்க வேண்டாம். ඒ නිසා ඒක ආපහු බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. இந்த 20வது 21வது வசனத்திலே வருகிற அந்த சகோதர அன்பு பிலதெல்பியா அல்ல. මේ 20 21 කියන පදවල එන්නා වූ සහෝදර ප්‍රේමය ඇවිල්ලා පිලදෙල්පියා නෙමෙයි. அந்த பிலேயோஸ் அன்பு அல்ல. ඒ ෆිලියෝස් ප්‍රේමය නෙමෙයි. அகாபே அன்பு. අගාපේ ප්‍රේමය. So the love that we find in verses 20 and 21 are not the Phileos love, not the Philadelphia. Okay, this is the Agapedelphia. இது வந்து Agapedelphia என்கின்ற அகாபே அன்பு. මේක අගපඩෙල්ෆියා කියනවා ඒ අගාපේ ප්‍රේමය. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் දෙවියන් වහන්සේ මත ප්‍රේම කරන කෙනා தங்கள் சகோதரன் மேல் அன்பு இருக்க வேண்டும். තමුන්ගේ සහෝදරයා මත ප්‍රේමය තැබිය යුතුයි. அப்போ 20வது வசனத்திலே சொல்லுகிறது, ඒතර මේ 20 වෙනි පදේ කියනවා கண்ணால் காணுகிறோம் சகோதரர்களை.
සහෝදර මේ ඇහැට දකින්න ඉන්න සහෝදරයන්ට இவர்களே நேசிக்க முடியவில்லை. යාලටම ප්‍රේම කරන්න බෑ. கண்ணால் காணாத தேவனை எப்படி நேசிப்பீர்கள்? එහෙනම් දකින්න නැති දෙවියන් වහන්සේට කොහොමද ප්‍රේම If කරන්නේ? you cannot love the brother that you can see, how can you love God who you cannot see? Okay, finally, verse 21, 21வது வசனம். 21 වෙනි පදය. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கின்ற இந்த கற்பனையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන තැනැත්තේ තමාගේ සහෝදරයාටත් ප්‍රේම කරාවා යන මේ ආඥාව අපි උන්වහන්සේගෙන් ලැබීමුව. And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. மற்ற சகோதரனை அன்பு கூறு என்று நமக்கு சொன்னவர் யார்? தேவனே தான். අනිත් සහෝදරයාට අනිත් සහෝදරයින්ට ප්‍රේම කරන්න කියලා අපිට කවුද කිව්වේ? දෙවියන් වහන්සේ තමයි. ஆகவே அன்பு கூறாதவர்கள் தேவனுடைய கட்டளையை மீறுகிறீர்கள். ඒ නිසා ප්‍රේම නොකරන අය දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ආඥාව කඩලා දානවා. This command has been given to us by God. So if you don't love your fellow brothers, then you're breaking, you're disobeying God. Okay, deliberately. கடைசியாக ஒன்று சொல்லுகிறேன். අවසාන වශයෙන් එක දෙයක් කියන්න. நாம் கிறிஸ்தவர்கள் பாக்கியவான்கள். මේ කිතුණු අපි භාග්‍යවන්තයෝ. Here is my final statement. You know, we Christians are blessed and we are a minority. கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உலகத்திலே சிறுபான்மை. මේ කිතුණු ඇවිල්ලා ලෝකෙ තුල ඉතා මේ සුලභයි. சுலுத்தரை சுலபாய். அப்படி இருக்கும் பொழுது එහෙම තියෙද්දී கிறிஸ்தவத்துக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய எதிரி මේ ක්‍රිස්තියානි කර්මට තිබෙන්නා වූ විශාලම වූ විරුද්ධවාදය பிசாசு அல்ல. යක්ෂයා නෙමේ. You know, the main enemy for Christians is not the devil. Yes, the devil is our enemy. பிசாசு நமக்கு எதிரி இல்லை என்று சொல்லவில்லை. යක්ෂයා අපිට විරුද්ධකාරයා තමයි. ඒක නැහැ කියලා කිව්වේ නෑ. இயேசுவின் நாமத்தில் போ என்றால் போக வேண்டும் அவன். හැබැයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඵලයන් කියවන යන්න ඕනේ ඌ. If we command the devil to live in the name of Jesus, he has to go. He cannot argue. அவன் வாதாடி கொண்டிருக்க முடியாது. முடியாது போக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. බෑ යන්නේ නැහැ කියලා ඌට වාද කරගෙන ඉන්න බෑ. ஆனால் பெரிய எதிரி என்ன தெரியுமா? හැබැයි අපිට තිබෙනා වූ ලොකුම විරුද්ධවාදියා කවුද දන්නවද? அன்பு இல்லாத தன்மை. අපේ ප්‍රේමය රහිතකම. அப்போ மற்றவர்களுடைய பலவீனம் இருக்கத்தக்க அன்பு கூறுங்கள். ඒතර අනිත් අයගේ දුර්වලකම් තියෙද්දිත් ප්‍රේම කරන්න. Love the others, I'll beat their weaknesses. Love the others, I'll beat their differences. அவர்களுடைய வேற்றுமைகளோடு அவர்களை அன்பு கூறுங்கள். ඒගොල්ලොන්ගේ තිබෙන්නා වූ ඒ දේවල් එහෙම තියෙද්දිම උන්ට ප්‍රේම කරන්න. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන May God bless you and we will close in prayer. நாம் ஜெபத்திலே முடிப்போம். பாஸ்டர் மகேஷ் ஆத்யா கரண்ட்.